ہو رہا ہے تیار. یہ شرٹ کے ساتھ یہ پینٹ ہے اور بیگ ہو گیا. اس کے بعد وہ کوٹ کے ساتھ اوپر وہ کیپ لے لیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے جی وہ شادی والے گھر کے لیے سینری لی ہے, کچھ چھوٹی کے لیے لی ہیں کافی چیزیں, اور ساتھ ابا کے لیے شوز لے لیا ہے, اور ساتھ مان کھڑا کیا ہے اور یہ لیا ہے وہ پنجرا چھوٹے کوکٹیل کے لیے. بہت ہیں گھر میں, وہ الگ کرنے تھے تو اس کے لیے بڑا پیارا سا سارا کچھ. بس یہ تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں فیصل آباد کے لیے, فیض آباد, اور فیض آباد سے فیصل آباد کے لیے. باقی انشاءاللہ آہو ملاقات ہوگی جلدی اگلے بلیٹن میں. بس جی خیر خیریت سے میں یہ گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں فیصل موبائل, اور اب ہم انشاءاللہ یہاں سے تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں فیصل آباد کے لیے. بس رات کا سٹے فیصل آباد, اور صبح انشاءاللہ وہاں سے پھر جنگ, اور جنگ سے پھر پیر کوٹ سدانہ انشاءاللہ. 2:42 اور ابھی 2 بجے پہنچے ہیں فیصل آباد. اور ساتھ ہی بس پہلے بھوک لگی تھی تو کچھ کھانے کے لیے, سو پیزا. کس نے کھانا ہے, پھر نہ کہنا پوچھا نہیں ہم سے. جی تو فیصل آباد سے نکل رہے ہیں ہم جنگ کے لیے, اور پہلے ہم نے جانا ہے ریل بازار, کیونکہ کال آئی ہے کزن کی جس کی شادی ہے کہ سامان لینا ہے سیج کے لیے, آپ نے لے کے آنا ہے اور وہ سیج بھی تیار کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں, سامان لیں گے اور پھر ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے ساری سیج تیار ہوتے ہوئے سامان کے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ آپ سب کا. ہاں جی پنڈ والے ہوں ساڑی آئی تھی شاپنگ یہ ہو سامان سیج والا تے جنگ مین بازار تے بس ہوں اللہ خیر رکھے تے ہولے ہولے واپس گھر در. سناؤ تساں سب ودیا؟ ہاں بھائی جنگ والے ہوں اور تھوڑی گرین بس ودی گئی نے. صرف یہ نہیں دیکھنا. جو دمی اور سویرے نہ آئے نا تو دمی ہے نا میری لڑائی ہو رہی نہیں وہ اسی دن پہلے گل کر کے آ جاتے ہیں اس ٹائم. پکا ہوں دسنا ہے یہ استاد دا پھیروا لوایا جڑا دوا بند آیا نا نہیں وہ نہیں نہیں سو وہ نہیں سنا. تو یہ لگن دتا او میرے کہ او جڑی دوئی ہوندی ہے نا شیٹ والی کھلدی او دے وچ فٹ ہو گئی اپنی کے یہ ہمارا آنسر ہے اور یہ لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے یہ ہمارا آنسر ہے لگا ہوا ہے. ولاگ ہی چاہ کر ہمیں بنایا ہے تو چوکا دباؤ. ہاں. امی سوٹ استری کریں ویڈیو بنا رہی ہے ولاگ ریکارڈ کر رہی کون ہم جی یار سب تو زیادہ بہترین جڑا بنایا ہے نا وہ میرے بہنوں ہی بنایا ہے. کیسے جس ٹائم ٹھیک ہے تیرے 4 پورے ہو گئے ہیں اس جو ہلکی لگی رہے ہو مطلب محنت نو لگ گئی او گٹا پیندی ہے زیادہ ہے. ساڈا موٹا بیٹھا ہے ویلا نہ کوئی کام کردا نہ کچھ حالا دے ویلا بیندا. نہیں نہیں اوپر جا کے کرتا ہوں برابر کر 20000 کا بستر ہے چبی دا 26 نا چار پیسے دا. چبی دا بات کیا اس نے نا اچھا ہوں پاوے ادھر پیچھے دیو دیو ایتھے سینٹر دے وچ لا جڑی آ جگہ گیپ ہے استاد یہ نا زوم نہیں کریں بیٹھ دے کوئی پیچھے نہیں ہو
خلا ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਬਣ ਉਹ ਗਲਤ ਲਾਈਕ ਹਲੇ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ ਟੰਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੋੜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਟੇਪ ਕੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਦਾ ਤੇ ਸਾਬੀ ਪੱਟੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾ ਛੋ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੋ ਜਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪਕੜ ਪਾ ਦੋ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਪਰ ਪਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪੀੜ ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾ ਉਹ ਨਾ ਪਾ ਇਹ ਪਾਵਣ ਪਾਮੜ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਐਂਡ ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਗੋਲਡਨ ਬੋਏ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਬਸਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪਿਛਾੜੂ ਰਹਿਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ व्लॉग है जिससे वे सटनी है सेज है ना ये ना तू कमरा खोलना है सुभान कैसे मेरी सेज बनी हुई है सुबह काश के लाम राजा यार चौकी है सही है ना जितनी एक काट सकते तुम वारी लगा लो एक ते गोल डारा हुआ बड़ी दे टेप भी मैंने दियो टेप टेप भी दियो मैंने टेप भी दियो और टेप जा इस एंड ते ने टेप लाना है बल्ला देना है इसमें इतना पैर धोते बहु मुझको धड़कनों में तुम छुपा के रखना ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ जाली 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 लगे जाली लगे पानी नहीं कुछ चारी चार क्लिप काट के बड़े बड़े साइज ये बात है हाँ ये साइज चार ऐसा है पानी देने वहां पे आई ये जग लाने लग गई आपके आप हैं सोने लिखी मुनासिब आप पानी मैंने एंड दा अहमद बैठ सकता है आई टेप लाना है मोड़ हाँ एक ता है सिलेंडर में ना कर दे ए लाल है ना हाँ एक पूरा कर के तब ना बाहर लाल छुरी दो चार मिनट डांग भी ले ले हैं लास्ट निकल रहा है कसम साइज चार ट्राई बड़ी काट हाय दाल खा गई है मैं तेरा मोड़ वाला है तेरे पता तेरी अखी लाल हो गई तू समझ कीड़ा करने ना मरिया साडी वास्ते फा होया ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾ ਕਰਾਂ करो तू पूरा ਲੈ दो दे तेरी आपने कर ली शानी अजे बैठा यार मैं कि बड़े देगा आ जाइए दोनों तो सेंदा है बाकी सुते हो कल्ला बैठा तो मोड़ उड़ा आ जावे सुन के आ पूरी तो हट असो उड़ के आ नहीं हूं तो चला गया मैं वैसे कॉल करता हूं देखे ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ अच्छा ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੁਕਰਾ ਰਹਿ पूरी ਗਈਆਂ वीडियो चाड़नी है चले वो नुकरा फिर कर सा पहले ये ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਜਿਸ आ गया इन्ना कॉमन लिख हो जाए ना नु रहन बस क्या मुझे आंसर भी जोई दी बड़े नंद तो ये चुके बंदा थोड़ा रेट ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ वो ब्लॉग दूवे बनांदा ही हो जे नहीं ये फिर मैं थोड़ी अपनी ले गया था मेरे ਵਲੌਗ ਬਣਾਈਂਦਾ ਟੋਟਲ ले फेसबुक छोटा नहीं ਲੈ ਵਲੌਗ ओए फेसबुक हाँ जी। हम ये तो अपने ले गया था मोड़ ਓਏ ਲੋ ਟਾਕਿੰਗ
हथौड़ा तो ये होते बच्चा मोबाइल सटेंदा ही तो मुझे यार फिर नहीं नहीं आता नहीं इस गल चाल इस गल मने आए ना आई देख कोई बेच आवे तो दस नहीं मैं बोल स्टेटस प्लस है ना मेरे को ऐड बता व्हाट्सएप से लेट इज ऑन केड़ी की करनी है गल हैं देख ना वो छोड़ आराम दे फूल तो फूल चाड़े फूल तो फूल नहीं चढ़ना इधर आ ते पानी और वे कितना खुद रहा तो आई दे जा चलो खैर कोई मसला नहीं ये चीज ए तो बॉस तू दो ये लाई चीज ना है। मैं तीन लाई ना भाई एंड खा तू क्या तीन ए शाम तो बॉस पतले ना टेंशन और नजर मेरा ही कोई नहीं आंदा पे लेकिन तू है ना चलो हो गया उसे मेरा घाटा लेकिन ਹੁਣ तू कचास करा सटी ਬੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਦਿਆ तू सा ला लाना वो तू आई खलाऊं दे लाना ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ क्यों आना नहीं 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 उतो नहीं उतो ओ यार पतले पतले ओ बड़ा मैं तन दसे ना ना मैं तन लाइयो दसे ना एक मिनट मैं तन दसे ना तल्ले आ से एक जप्पी पाहिजे म्हणे ना 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 पप्पी पाहिजे म्हणे ना 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 तू भारी दिसते म्हणे या 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 किती नखरे करते ना सगळ्यांची हाट घेती लय भारी नटलेली लाखांचं सोनं आणि चांदीन ती थटलेली वो एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल बेबी बेबी हाय किती सुंदर बेटा ये इसको यूं यूं करो ऐसे यहाँ करो और इसको यूं करो और स्लो स्लो लगता यहाँ है करो यार अरे चास करे एक फोल तो मैं ना बोलते अहमद तू तो चाट दे पिछला बैग भी वो दिखा रही है बैग पहना है जी वीडियो बन गई भाई तू से आ रहे हो गए चलो जो बैठ जा होंदा क्या होंदा पीछे बैग ले जा इथों सान लेके आए जूम कर इतने साढ़े ये छांटता जा पीछे थोड़ा बैग जाते साथ जूम करता जाए बैग चला जा थोड़ा और इतना जूम फुल साढ़े तेरे करके फिर फुल बैक कर जूम नो गाली कर लो ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ नहीं नहीं साड़ी वाला है क्या किसी ने कोई लड़ाई नहीं अगर बहुत सी बड़े बैठे ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਨੁੱਕਰ ਚ ਬਾਗਵਾਨ ਐ ਮਦੋਂ नहीं चलो ये देख मेहनत कर रहे हैं ਇਦੋਂ ਮੋੜ ਹੱਥ ਪੈਰੂ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈ ਯਹੀ ਨੂੰ शानी दी वे चाहिए तो कोने थे शानी तो जरा जूम मारे सही कर रहे हैं हम तन सर आंसर फोन पे तो ये काम